Okay, so Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat petang. Okay, so hari ini kita akan cover subtopik yang keempat dalam chapter 2, which is subtopic 2.4 about Born-Haber cycle. Okay, so dalam subtopik ini kita akan cover untuk solid ionic compound sahaja. Okay, so Born-Haber tu di-refer pada solid ionic compound. Okay, so dia punya learning outcome. So kalau ikut kita ada 4 learning outcome for subtopic 2.4. Okay, which is number 1, define lattice energy and electron affinity. Okay, sebelum ni kita dah pernah jumpa lattice energy. Second, explain the following effect to the magnitude of lattice energy, which is factor yang pertama ionic charge, and yang kedua ada ionic radii. Okey, yang ketiga dia punya LO adalah construct Born-Haber cycle for simple ionic solid using energy cycle diagram and energy level diagram. So ada dua cycle lah sekarang ni. Satu kita panggil dia sebagai energy cycle dan yang kedua pun cycle juga tapi dalam bentuk level. Kita ada dia punya platform. So yang tu kita panggil dia sebagai energy level diagram. Okay, so energy cycle diagram pun ada untuk Born-Haber cycle dan energy level diagram pun ada untuk Born-Haber cycle. So kita kena pandai construct lah. Dan calculate the enthalpy change using Born-Haber cycle. Okay, so kita ada 4 LO untuk subtopik 2.4. So kita go through one by one. Okay, so untuk Born-Haber cycle is an energy cycle for ionic compound and only 5 enthalpies involved. Okay, sebelum ni kita dah belajar dissolution dan dalam dissolution ada 3 enthalpies. Tapi kalau Born-Haber cycle ada 5 enthalpy involved, which is enthalpy of formation, enthalpy of atomization, ionization energy, electron affinity and lattice energy formation. Okay, kalau dissolution kita guna dia sebagai lattice energy dissociation. Tapi kalau untuk Born-Haber cycle ni kita nak construct dia punya diagram, kita kena guna lattice energy formation. So ingat okay, ada 5 enthalpy involved untuk Born-Haber cycle, which is yang pertama enthalpy formation. So bila sebut tu kalau boleh dah tahu, dah ingat dia punya definition for 1 mole compound is formed from element dan seterusnya lah. Lepas tu yang kedua adalah enthalpy atomization, ionization energy, EA stand for electron affinity, and the last one is lattice energy, delta H lattice formation. Okay, so 5 enthalpy untuk Born-Haber cycle. So kalau dia letak di solution ke, dia letak hydration ke, tak payah guna. Yang tu sahaja, yang tu sebagai kamu punya distractor. Okay. So kita tengok definition one by one. Okay. Enthalpy formation. So sebelum ni kita dah banyak kita buat latihan untuk enthalpy formation. Okay, so di definition kita recall back lah, sebab kita nak masuk dalam chapter ni kita mesti betul-betul faham about this 5 enthalpy. Okay, so enthalpy formation delta HF is the heat change. Okay, heat change when 1 mole of compound is formed, terbentuk from each element in their most stable state. Okay, so maksudnya bentuk 1 mole compound from dia punya element in their most stable state. Okay, so kalau sama ada solid ataupun gas ataupun dia punya liquid. Okay, so kau boleh ingatlah kalau metal maksudnya dia bentuk solid, kalau non-metal selalunya dalam bentuk gas. Tapi Br2 dengan I2 dalam bentuk solid and liquid Okay, yang tu kena ingat. Okay, next enthalpy atomization, delta HA, tadi delta HF. So atomization is it absorbed when 1 mole of atom in gaseous state is formed from its element in its most stable state. Maksudnya sekarang ni bentuk 1 mole atom phase apa? Gas. Daripada siapa? Daripada dia punya element in their most stable state. Okay.
Maybe atom, maybe molecule. So selalunya kalau metal, atom lah. Kalau non-metal, dia bentuk dalam bentuk molecule. Okay, next. Ionization energy. Okay, ionization energy adalah the energy required. Energy yang diperlukan to remove 1 mole of electron from 1 mole of atom in gaseous state. Yang ni kita refer pada first ionization energy lah. Sebab first electron remove from atom. Okay, tapi ionization energy dia tak semestinya first. Dia ada second, dia ada third and so on. So maksudnya first tu adalah first electron remove. Second adalah second electron remove. Third adalah third electron remove from spesies dia lah. Okay, maksudnya elektron ketiga, elektron keempat dan seterusnya lah. Okay, so kalau first ionization energy, energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of atom in gaseous state. Maksudnya kalau contohlah gaseous atom, kita letak gas atom lah. Okay, ataupun saya tulis atom, satu atom, gas. Okay, so dibuang elektron jadi satu ion. Phase apa? Gas juga. Plus elektron. Inilah satu elektron yang kita buang daripada atom gas. Jadilah ion gas. Okay, so kalau remove electron, so ingat remove electron maksudnya metal or non-metal yang akan remove electron. So ionization energy remove electron adalah untuk metal. So ingat IE untuk metal. Sebab metal akan remove electron lah. Tendency dia untuk remove electron to achieve dia punya stability noble gas configuration. So dia akan buang electron. Okay, so ingat IE untuk metal. So ion ni ion positif lah. Metal dia akan jadi positif ion. Okay, electron affinity. Okay, apakah electron affinity? Electron affinity adalah heat change. Maksudnya dia boleh positif, dia boleh negatif. When 1 mole of gaseous atom gain 1 mole of electron to form 1 mole of gaseous ion. Okay. So, macam tadi juga satu atom gas. Cuma tadi kita remove elektron. Sekarang kita terima elektron. So, bila dia terima elektron, dia akan jadi 1 mole of ion gas. Okay, so kalau terima elektron, metal or non-metal. So, yang akan terima elektron adalah non-metal. Okay, so non-metal dia akan terima elektron untuk achieve dia punya stability. So, maksudnya kat sini ion ni ion apa? Ion negatif. Okay, sebab non-metal dia akan terima elektron jadi negatif ion. Kalau metal dia akan remove elektron jadi positif ion. So, ingat IE untuk metal dan EA adalah untuk non-metal. Okay, lattice energy. Okay, lattice energy. Yang ni kita nak lattice energy formation. Okay, so lattice energy formation adalah the heat ataupun energy release. Energy bolehlah release when 1 mole of solid ionic compound is formed, terbentuk. Okay, from its constituent gaseous ion. Okay, so maksudnya kalau formation kita form solid ionic compound. Okay, daripada siapa? Daripada ion gas plus ion gas. Okay, so ingat kalau lattice energy formation, value dia adalah negatif. Kalau lattice energy dissociation adalah positif. Kenapa positif? Okey, sebab daripada solid ionic compound dia akan dissociate, pecah kepada ion gas plus ion gas. So energy kita perlukan untuk overcome dia punya attraction between positive and negative ion. So ingat formation negatif, kalau dissociation positif.
So kalau boleh hafal dan faham setiap definition ni. Formation, atomization, lattice energy, EA dan satu lagi adalah ionization energy.